तो राम राम भाई नमस्ते। तो खाओ पे भल था समस्ते। तो समस्त को वेलकम गोटे फ्रेश न्यू कैच एंड कुक वीडियो रे। तो ए वीडियो रे आमे फ्रेश माछ निजे धरिबु ता सहित टेस्ट करके आपण मानकु जणैबु। तो आपण माने कोन भाबुचंदी गोटे फ्रेश माछ टेस्ट करबा लागि आमे कुआडे जिवु? आपण माने भाबुते जे आमे मार्केट जिवु माछ किनि किनि के आसीबु जमा नुह किबा आपण माने भाबुते आमे कोनसे होटल जिवु किबा रेस्टोरेंट जिवु जाकी टेस्ट करबु ता भी नुह। तो देखंतु संग माने आमे माने बे आस जाइछु बालेश्वर जिल्ला रो जामकामुहा रे। तो आमे माने निजे बे बेंगल को जिवु ता सहित निजे माछ धरिबु एवं टेस्ट करके आपण मानकु जणैबु गोटे रियल फ्रेश माछर फ्लेवर केमती। तो सांग माने आम सहित जोड़ी रुहंतु लास्ट जाए वीडियोटी बहुत ही इंटरेस्टिंग हबो नो डाउट। तो आमे केमती जाउछे ता सहित फिशरमैन माने केमती डंगा भीतर को जांती से माने केमती माछ धरंती कोन कोन सब प्रॉब्लम्स आसे तो आमे ए वीडियो रे जणैबु नो डाउट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हबो लास्ट जाए आम सहित जोड़ी रुहंतु। तो सांग माने बहुत सारा टाइप रो बोट थाए। तो सबुटु बड़ बोट होची जोटा बड़ साइज रो सेटा होची लॉन्च तार कैपेसिटी जदी आमे देखला सेतरे 10 रु 15 लोक जाई परिबे। तापर अछि ट्रॉलर तो से 7 रु 8 लोक जाई परिबे ता से तो तार मेसिन भी पावर टिके कम जोटा लॉन्च टू ता सहित अछि भुटु भुटी। तापर आमे जो बोट चूज करछु जेहेतु आमे बिगिनर तो मु मो लाइफ रे जेहेतु केबे जाई नै बे बेंगल भीतर को तो सेतबे आमे चूज करछु गुटे छुटिया बोटटे तो जोटा होची कचांग ता सहित आम सहित अछंती बोट रो मालिक ता सहित मोर सांग माने अछंती जो माने कि मते हेल्प करिवे चाहूछु जे माने एक्चुअली दिन रे दुई थरो जुआर हुए दुई थरो भटा हुए। तो प्रथम जेते जुआर दिए तो सेतेबेले बोट जाए समुद्र भीतर को आ तापर जेतेबेले भटा करे माने जेते पानी पुनी नेक्स्ट टाइम जेते जुआर भटा आसे तो सेतेबेले से माने फेरंती। तो किंतु हमरो प्लान होची जे आमे गुटिए जुआर रे जिबु आ सेम भटा टाइम रे आमे फेरिबु। तो सेइ पाई गुटे छोटिया प्रॉब्लम अछि तो आमे माने बे डंगा को निजे पेली पेली आमे आगो पानी को खसेइबु। किंतु जदि आमे आउ आधा घंटे की घंटा वेट करिवु ताहले मे बी बहुत पानी दबो तो डंगा तापरे आराम से जाई पारथंता। किंतु जेहेतु हमको बहुत कम समय रे आसीबार अछि तो सेति पय आमे एबे डंगा को निजे हाथ रे ठेली के खसेबा को ट्राई करिवु। तो सांग माने देखंतु केते असुविधार सम्मुखीन होबा पडुची जेहेतु आमे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन प्लान करछु तो सेति पय एमती टिके कष्ट करिया पड़िबो। बाकी आपण मन पय एते सारा कष्ट करा जाउची तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तबे की करिवे। हां चंदा किदा डंगाडा पूरा सेपट केली यापु सोई दियो सो उटा कि देबु ना इधर उठे देबु ना नउटु भाई माने सेपट पूरा पेपर दे यापु जरा पळे बड माने दे धर यार पानी पड़े ना सारे लास्ट तो सांग माने एबे आमे फेड ऑफ हे जाइछु बाकी बहुत समय परिश्रम कलु। तो एबे आमे लुक रास्ता रासे की लुकन को तलाश रे अछु जदि के जणे दुई जण लुक मिलंती ताले आमे डंगाटा को पेली की पानी रे खसे परिबु। तो देखा जाऊ कोन होची बाकी मोर त आशा अछि लोक माने आसीबे। बाकी आमे 15-20 मिनिट हलानी रास्ता रे बुलछु कोनसी लोक जाय देखा पाइनु आमे तो देखा जाऊ। खूब क्या हो गया लोकी में पानी आ गया। हां जा ये सावता तो रोई ना ये जे दे राउते ने हां दउ क्या दे जो ना मनस हे कंकड़ा पूरा गिर 3 किलो हमरा उठे खाली उठे दे हां रो आने दी अगर भेज दे अब धन्यवाद धन्यवाद भाई समस्त को। एटा होची डंगार ब्रेकिंग सिस्टम। तो जदि आमे चाहूचे समुद्र भीतर कोठी अटकिवा पई ताले आमे ए नंगर यूज करू। तो एटा लोहा रे तयारी पाखा पाखी 10 रु 15 केजी वजन थिबो जोता कि डंगा रे ब्रेक लगे बारे हेल्प करे। ओ सांगवाने बहुत ही कष्ट देखि पारथुवे फाइनली गाना उठ जाओ हां उठा डंगा उठा। तो 3 घंटार परिश्रम परे फाइनली हमें जीवा पई रेडी। तो सांग माने देखंतु गुटे बोट एबे छिड़ा हिची बोट रे प्रॉब्लम ए हिची जे प्रोपेलर बा फैन जोटा पछपटे बुले सेटा कोठी भांगी पड़ी जाई छी तळे। तो बोट रो किछि मेंबर खोजुसंती देखंतु केते पानी भितरे छोटो पिलाटे पसी खोजुची। तो एथु जानि पारछे सांग माने जे समुद्र रे केमिति प्रॉब्लम सब आसे। तो ता भितरे गुटे प्रॉब्लम देखंतु
तो ठीक अच्छे एठी तो कम पानी अच्छी से किसी असुविधा नहीं किंतु भावतु जदि सेम सिचुएशन जदि समुद्र भीतर होता ताले केते भयंकर सिचुएशन होता। आम मानकर भी गोटे छोटिया प्रोब्लेम हो जाए तो एबे पानी बहुत कम अच्छी तो से लगे आम बोट एबे जाई पारुनी देखो बोट आम साइड रे पार्क कर देचु एबे बाकी वेट करचु आ टिके पानी बढ़िले माने जुआर आ टिके देले तापर आमे बाहरिबु। स्वागत जनाऊँ गिरीश बाबू आमर चैनल कोस्टल क्रेविंग्स। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मोर प्रथम प्रश्न गिरीश बाबू के आपण केते वर्ष धरिक जने मत्स्यजीवी हिसाब रे जीविका निर्वाह करछन? मो पिलाडी दिनरु मु करि आछि, मो जेजाबा करतुले, बापा करछंती, तांकर आरो देखि सिखि मु करि आछि। तो मो पढ बिरि करि पारंते न करि पारंते मु कहि पारिनी। मु जते दिन जाय बंचिथिबि ए समुद्र ऊपर माछ धरिकी व्यापार करिकी मो परिवार चले आछि।
ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି କି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଆମ ଭିଉଅର୍ସଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ? ବର୍ଷା ଟାଇମରେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ହଁ 5-7 ଜଣ ବାଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଳା ଆକାରର ମାଛ ଚାକ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମୋର 5ଟା ଜାଲିଆ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ କଲା ମୁଁ 5ଟା ଜାଲ କହୁନି ତମେ ଜାଲ ହିଁ ହରେଇ ଦିଅ ସେ ମାଛ ସେଟା କଣ ମାଛ ଚାକ କଣ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ମାଛ ଧରି ଯୋଉ ଜାଲ ଉଠେଇବାକୁ ଦେଖିଲା ଇଲିଶି ମାଛ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ମାଛ ମୁଁ ପାଇଛି ଆଉ। ସେଇଦିନ ପ୍ରବଳ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା। ଆସିଲା ଆସିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିକ୍ରି କଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁତ ପଇସା ପାଇଥିଲେ ମୋ ଜାଲିଆ ବି ଖୁସି ଥିଲେ ମୁଁ ବି ଖୁସି ଥିଲି ମୋ ପରିବାର ବି ସେଇଦିନ ଖୁସି ଥିଲେ। କେତେ ବାମ ଜାଲ ଅଛି? এটা রেব মারা হতে চিংড়ি জাল लॉन्च रे गोटे मशीन लगी था आगर फिरवा लगी था उठेवा लगी था फुल टाइम तो आपण मैंने देखी पार्थे तो आम ए बीच रु पाखापाखि 15 ରୁ 20 किलोमीटर पाखापाखि आसी सारचु ता सहित आम जाल पकेलु तो आमर दुई जन जो भाई थे जड़े उपरी आनी माने जो पटे बल लगी था भाषा गोटे तली आनी माने जो पटे पत्थर लगी था कि गोटे लोड दि जाए जोटा कि जालटा को तलू बसईदेव लोकाल लांगुएज कूद कहुए तो गोटे पटे साइड कूद लगे तली आनी कहुए गोटे पटे साइड बल तो कूद आ बल कूद तले रही बल उपर रही जाल जमी भाषिब जमीक माछ क्रॉस कले जमी माछ से जाल बाजी जाई पार तो एमती थिला तो पाखापाखि 2 ରୁ 3 किलोमीटर दूर जाए आम जाल बिछे सारचु तो एबे किछ समय वेट करचु 10 ରୁ 15-20 मिनिट आम वेट करिवु ता सहित माछ लागला परे पुणी आम जाल ऊपर को उठेबु तो माछ मानकु सब जाल छड़ाइबु तापर आपण मानकु देखेबु जे केमती केते आम माछ पाउछ आज फिलहाल जदि आम देखिबा साइड को तो बहुत कम डंगा देखा जाउची पाखापाखि दूर दूर को बहुत कम डंगा देखा जाउची कारण एबे जेहेतु धान कटा टाइम तो गाँव रे समस्ते हार्वेस्टिंग रे व्यस्त थिबे तो धान काटुथिबे ता से तो बिलरु धान नेइके आस्तुबे तो सेट लागी बहुत कम भूट आछि किंतु तथापि आमे आशा करछु जे आमे भलो माछ पाइबु ता सहित आपण मानकु देखेबु जे केमिति आमे जाल पकेलु देखिले हमर एबे केमिति जाल उठेबु ता सहित केमिति आमे सेतरु माछ बाहर करिबु तो आपण मानकु सब देखेबु एंडा केहिदु आ आउ खाई ताले से खसी गला मते मु देखिली ता भितर देखा गला मते ऊपर कोना तळ ए उपराडे ना ताले तो सांग माने एबे आमे 1 किलोमीटर रु ऊपर जाल पाखापाखि 1.5 किलोमीटर पाखापाखि जाल टाणी सारलुनी तो दुखर विषय कि आमे किछि भी माछ पाइनु तो सेति आमे एबे जाल बांधी देइछु बाकी फर्दर जते कि जाल अछि तो आमे वेट करिवु आ घंटा कि 2 घंटा जदी ठाकुर कृपा करंती ताले माछ पाइबु नला आज खाली यात्रा में फेरिक जीवु किंतु मोर आशा आमे निश्चय माछ नेकी जीवु तो देखा जाऊ कोन होची तो आम सहित लागि रहंतु देखिया पई जे आमे फाइनली माछ पाउछु कि नहीं तो फाइनली सांग माने आमे माने फाइनली एते समय कष्ट परे तो माछ रो दर्शन पाइछु कोन पकेबी तू मम्मी लो जा हो ठाकुर को धन्यवाद हां मु केबे इमेजिन कर नथिली जे आमे माछ पाइबु बोली से पुको तार दरकार कामे देखिया के लागि पुको देखिया पुको पड़ा पुको छोड़े पुको यही है ठीक काई यही पुको ना हां हां एटा दरकार आउट कोटे में सेठी आउट आगु गछ यही पुको दरकार
ये गिर जाए ये माछ ऊपर कहीं ना ना बुगड़ा साला जाओ गिर जाए बाज ଯାଉ ତ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମେ ଅପଦ ସେ ବୁରେ ହଁ ନାନ୍ତି ଏଗୁଡା ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅପଦିଶା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବଞ୍ଚି ଦେଖନି ନା ତୁମେ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିକି ଆମ ଉପରେ କୃପା କରିଛ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆସିକି ତ ଗରମ ତାକୁ କିଛି ମାରି ଦେବୁ ନା ସେ ଗରମ ତୁ ପାଖରେ କହିଲେ ନା ନା ଏରା କଲ ବଲ କରନା ମାଛ କାଢନେ କଡା ତଳୁ କାଢନେ କଡା କାଢନେ ନା ମାଛ କାଢନେ ନିଆଁରେ ପଡି ପଡିକି ଅଛି ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମାଛ ଦେଖୁ ତ ଶଳା ସିଧା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ କଡାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଡାରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ୱାଟିକ ଆଇସୋପଡ ପାରାସାଇଟିକ ଆଇସୋପଡ ଯୋଉଟା ମାଛ ଦେହରେ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ମାଛର ୱେଟ ତା ସହିତ ତାର ଲେନ୍ଥ କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମେରାଇନ ପାରାସାଇଟିକ ଆଇସୋପଡ ଯୋଉଟାକି ମାଛମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରନ୍ତି ଏମାନେ ମାଛମାନଙ୍କ ପାଟିରେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବଡିରେ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତି ତା ସହିତ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ ମାଛର ପୁରା ଟଙ୍ଗକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ମାନେ ତା ଜିଭକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି ତ ଏ ପୋକ ମାଛମାନଙ୍କର ପପୁଲେସନ କମିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଜ୍ ତ ଏ ହେଉଛି ମାଛମାନଙ୍କର ଆଇସୋପଡ ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଯାହା ଗୋଟେ ତିନିଟା ମାଛ ପାଇଛୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମାଛମାନଙ୍କର ଆଇସୋପଡ ପାଇଛୁ ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ପୋକ ନା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି କି ଯୋଉଟା ତୁମ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବ ଶୀତ ଦିନିଆ କୁହୁଡିରେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଟେକି ଆସୁଛେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଟେକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ 5-7 ଜଣ ଲୋକ ସବୁ ଡ୍ରମ୍ ଧରିକି ଭାସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଚାରିଲୁ ଭାଇ କଣ କିଛି କଥା ନା ଭାଇ ଏମିତି ଆମ କୁହୁଡିରେ ଦେଖା ହେଲାନି 2ଟା ବୁଟ ଆମେ ଧକ୍କା ଲାଗିକି ବୁଡି ଜଣ ବୁଟ ଭାଇ ତମେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ କଣ ଥିଲେ ନା ଆମେ 12 ଜଣ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଲୁ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପାଇଲୁନି 2 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟରୁ ଏତେ ଖୋଜିଲା ପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇଲୁ ଆମ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ 2 ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଦୁଃଖିତରେ ହେଲେ ସେଇଦିନ କଥା ଏବେ ବି ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବାନି ସେଇଦିନ କଥା ଯେ 2ଟା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାଇଲୁନି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଲ ଯେତିକି ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 3 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଯେ ଜାଲ ଥିଲା ସବୁ ଏବେ ଆମେ ଉଠେଇ ସାରିଲୁଣି ତ ଦୁଃଖର କଥା ମାତ୍ର 3ଟା ହିଁ ମାଛ ପାଇଛୁ ତ ଆଠୁ ବଡ଼ କିଛି ଦୁଃଖର କଥା ହେଇନପାରେ ଭୋଗ ଖାଇତେ ଦେ ତ ଆମ ପଟକା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଜାଲର ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟୁହା କହନ୍ତି ପତକାଟାକୁ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଥିଲା ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏଇଟା ମାନେ ମିଛ ଲାଗିପାରେ ତ ଆମେ 4 ଜଣ ଲୋକ ତା ସହିତ ଆମେ 2ରୁ 3 ହଜାର ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ପୁରା 1 ଡେରେ ଯଦି ଆମର ଦେଖିବା ଲେବର କଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମିନିମମ୍ 2000 ତା ସହିତ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଯଦି ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ 5ରୁ 6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ 4 ଜଣ ଲୋକ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଆସିଲୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମେ ମାତ୍ର 100 ଗ୍ରାମ ମାଛ ପାଇଛୁ ଯୋଉଟାକି ନା ବରାବର ଆମେ ମାଛ ପାଇନାହୁଁ ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲର ଫିସ୍ ପପୁଲେସନ ଏବେ କେମିତି ଡ୍ରାଷ୍ଟିକାଲି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରୁଛି ତ ବହୁତ ହି ଦର୍ଦନାକ କଥା ଏଟା ବହୁତ ହି ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ତ ଯିଏ ବି ଏମାନେ ଏ ଭିଡିଓ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆ ଉପରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଟିକେ ଉଦାରବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯେମିତି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି ଫିସ୍ ପପୁଲେସନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଫ୍ଲୋରିସ୍ ହେଇପାରିବ ତ
तो सरकार से ध्यान दिंतु जोटा कि बहुत ही खराब कथा मुझे रियलाइज कली आज फास्ट टाइम जो आसली तो ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही खराब अच्छी सरकार को मोर अनुरोध ए वीडियो माध्यम जब केवे भी देखती फ्यूचर रे ताले प्लीज आपन जो ट्रॉलर कि बड़ बड़ जो सब बोट अच्छी से टिके रेस्ट्रिक्शन लगातु जमी छोट छोट माछ न धरिबे सहित लोक मान कोस्टाल बेल्ट एरिया रे टिके अवेयर करंतु जमती से माने स्मॉल फिश पॉपुलेशन को अधिक कंज्यूम न करिवे किंबा अधिक न धरिबे तो फिशरमैन मान अवस्था रियली खराब भावନ୍ତୁ जो फिशरमैन एते टंका खर्च करके आसुचंती एते परिश्रम करके आसुचंती जेतबे एट द एंड ऑफ द डे से माने किछि भी माछ पाउनंती किंबा बहुत कम जोटा कि ना बराबर माछ पाउचंती तो से अवस्था कोन होतिबो तो निहाती खराब कथा तो एटा हवा कथा नुह तो एप्रति सरकार ता सहित जनसाधारण निश्चय ध्यान दियंतु जय जगन्नाथ। अच्छा जमी गोटे कृषकर फसल क्षति हेले कि गोटे व्यवसाय कौन क्षति हेले सरकार जमी बीमा आर्थिक राशि योजना करमती आपंकर जदि बन्या बात्या कि कौन दुर्घटना बोट्र तथा आपंकर किसी हानि घटुची सरकार आपण किसी बीमा कि आर्थिक राशि सहायता घोषणा कर योजना कर